नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 2 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, श्रीमंदिर को वीआईपी को मना। ए वर्ष रथयात्रा रे श्रृंखला और महिला सुरक्षा आईन मंत्री सबुठार बड़ प्राथमिकता। रथयात्रा दिन श्रीमंदिर भितर को वीआईपी प्रवेश को मना करा जाइछे। मंगलवार एने पुरी पुलिस चूड़ांत बैठक रे निष्पत्ति होइछे। मुख्यमंत्री एही बैठक रे समीक्षा करथिले। रथयात्रा को श्रृंखलित करने को सबु प्रकार व्यवस्था करा जाउछे। समस्तक मतामत को नहीं प्रभुंक श्रृंखलित रथयात्रा समापन करने को उद्यम चलीचे। रथयात्रा बेले राष्ट्रपति गस्त को नजर रखी आईन श्रृंखला को कड़ाकड़ी करा जाउछे। 6 तारिख रे ओडिशा गस्त रे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर, एणिकी गाँव रे मिलिबो सिटी स्कैन र सुविधा। एणिकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे मिलिबो सिटी स्कैन र सुविधा। केवल सिटी स्कैन नुहे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे एमआईआर यह सहित डायलिसिस र परीक्षा मध्य कराजिबो। गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे मिलिबो ए समस्त सुविधा। राज्यर समस्त जिले में यही सुविधा उपलब्ध कराजिबो। उभय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे ए समस्त सुविधा मिलिबो। सरकारी और बेसरकारी सहभागिता रे ए समस्त सुविधा जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर, केबे मिलिबो 300 यूनिट मागणा बिजुली। जानतु मनमोहनक बड़ बयान। 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली प्रतिश्रुति प्रसंग उठाई भाजपा को बीजेपी टार्गेट करिछि। एबे भाजपा यार जवाब मध्य रखिছে। दलर राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंते भाजपार संकल्प पत्र को बोध हुए बीजेडी ठीक ढंगरे पड़ी नहीं। मागणा बिजुली पाई प्रत्येक व्यक्ति को 75,000 टंकार सोलार सिस्टम दियाजिबो। सोलार सिस्टम द्वारा मागणा बिजुली व्यवहार करि पारिबे एवं सरकार को बिजुली मध्य बिकी पारिबे हिताधिकारी। केंद्र बजेट आसीबा परे एही योजना आरंभ कराजिबो। मोदी जहाँ कहते यह करते समस्त राज्य में मागणा बिजुली व्यवस्था लागू कराजिबो। अन्यपटे मागणा बिजुली को नहीं विरोधी दल मुखपात्र प्रताप देव भाजपा को टार्गेट करथिले। निर्वाचन बेले बीजेडी 100 यूनिट मागणा देव कहिथिला, किंतु भाजपा 300 यूनिट देव बोली प्रतिश्रुति देइथिला। परवर्ती खबर, छात्र छात्री पई खुशी खबर। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु युक्त 2 प्रथम वर्ष बा एकादश नामलेखा सूची रे परिवर्तन करा जाइछे। आसंता 6 तारिख बदल रे 12 तारिख पर्यंत विद्यार्थी माने नामलेखा पई आवेदन करि परिबे। ए नै निर्देशालय पक्षरु निष्पत्ति होइछे। छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल रे www.samsodisha.gov.in लॉगिन करी आवेदन करि परिबे। कला, वाणिज्य, विज्ञान, उपशास्त्र एवं धंदामूलक पाठ्यक्रम पई छात्र छात्री माने ऑनलाइन जरिया रे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर, गुहारी सुनिले मुख्यमंत्री। दीर्घ 16 वर्ष पर साधारण जनता पई खोलिला मुख्यमंत्री दरबार। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे लोकंक अभियोग शुणिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तांको सहित उपमुख्यमंत्री VK सिंहदेव अछंती। निजर दुख शुणाइबाकू राज्यर विभिन्न स्थानरू शताधिक लोक धाई आसीथिले। मुख्यमंत्रींकर केन्दुझर जिल्लारू आसीथिबा जणे वृद्धंक प्रथम अभियोग शुणिथिले। प्रथम शुणाणी रे भूमिहीन वृद्धंकू जागा देबाकू विभागीय अधिकारी को निर्देश देइचंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, आउ मन इच्छा काटी पारिबे नाही ताळ गछ। आउ मन इच्छा ताळ गछ काटी पारिबे नाही। ताळ गछ काटिबाकू हेले वन विभाग ठारू नेबाकू पड़िबो अनुमति। एमिति कि निज बाड़ी रे थिबा ताळ गछ काटिबाकू मध्य नेबाकू पड़िबो अनुमति। निज मन इच्छा आउ ताळ गछ को काटी पारिबे नाही। जदि काटिबे तेबे कार्यानुष्ठान हेबो। राज्य रे बढ़ुथिबा वज्रपात जनित मृत्यु को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नेइछि वन विभाग। निज बाड़ी रे थिबा सागवान, शाल आदि गछ काटिबाकू जेपरि पूर्वरु वन विभाग पाखरु अनुमति नेबाकू पड़ुछि, सेमिति एबे ताळ गछ काटिबाकू हेले अनुमति नेबाकू पड़िबो। एही नियम न मानिले जोरिमाना ठारू आरंभ करी जेल दंड पर्यंत विधान मध्य रहिछि। परवर्ती खबर, सब कृषक करिबे फार्मर रेजिस्टर। जुलाई 7 तारिख कृषक माने करिबे फार्मर रेजिस्टर। एणिके देशर समस्त कृषक माने निज निजर फार्मर रेजिस्टर करिबे। एथिरे कृषकंक जमी पट्टा रेकर्ड सांगको सेमानकर नाम, बापांक नाम इत्यादि तथ्य को नहीं रेकर्ड प्रस्तुत कराजिबो। रेजिस्ट्रेशन पर प्रत्येक कृषकंक समस्त डाटा ऑनलाइन रे उपलब्ध कराजिबो। तेबे यह पर कृषक मानक
यूनिक आईडी थिबा एक गोल्डन कार्ड प्रदान कराजिबो जेउथिरे कृषकक संपर्क रे सबकिछि अपडेट रहिबो। तेबे एही फार्मर रेजिस्टर करि नथिबा कृषक माने डिसेम्बर मासरे मिलिबाकु थिबा पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्तिरु वंचित रहिबे बोली जणा पड़िछि। जुलाई 7 रु कृषक मानक पई आरंभ हेबाकु जाउछि नुवा योजना जेउथिरे कृषक माने रेजिस्टर करिवे। परवर्ती खबर 4 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। एथर पुरी रे रथयात्रा देखिबे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जुलाई 6 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत 4 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। आसंता 6 तारिख दिन ओडिशा रे पहुंचिबे राष्ट्रपति। जुलाई 6 रे ओडिशा रे पहुंचिबा परे प्रथमे गोपबंधुंक 97तम शतवार्षिकी रे जोग देबे। ता परदिन अर्थात 7 तारिख रे रथयात्रा पई पुरी गस्त करिवे। एहा सहित मध्याह्न रे रथयात्रा देखिबा परे महामहिम द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर आसिबे। जुलाई 8 तारिख रे सकाळु पुरी बेलाभूमि रो मॉर्निंग वाक करिवार कार्यक्रम रहिछि। एपरिक खंडगिरी उदयगिरी गुंफा मध्य परिदर्शन करिवे राष्ट्रपति। परवर्ती खबर कमिला एलपीजी गैस दर। महंगा माड़ू टिकी आश्वस्ति मिली। तैल कंपानी गुड़िक कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे संशोधन करिसेंती। आज 19 केजी विशिष्ट कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर दर 31 टंका ह्रास पाइछि। दिल्ली रे एबे एलपीजी सिलिंडर 1676 टंका परिवर्ते 1646 टंका रे उपलब्ध हेबो। तेबे कलिकता रे एही गैस सिलिंडर मूल्य एबे 1756 टंका होइछि। परवर्ती खबर आज कमिबो वर्षा। दुर्बल है लघुचाप क्षेत्र। आज सप्ताह पर्यंत वर्षार परिमाण कमिबो। एही अवधि मध्य बड़ वर्षार संभावना नथिबा बेले कोहला पाग मध्य राज्य रे विभिन्न स्थान रे आंशिक वर्षा होई पारे। तेबे गत 2 दिन धरी सक्रिय थिबा लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे भलो वर्षा होइतिबा रेकर्ड होइछि। पूरा मासरे देखिबाकू गले जून मासरे अभावी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। उत्तर अभ्यंतरण जिला मयूरभंज रे स्वाभाविक ठारू 76% कम वर्षा होइतिबा बेले अन्य 16टी जिल्ला रे नियंटिया वर्षा होइतिबा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर नाळ उपरे ढांकुणी ढांकिबाकू 12.4 कोटी टंका खर्च कराजिबो। तेबे बीएमसी रो 1380 किलोमीटर नाळरू 27 किलोमीटर नाଳରେ ढांकुणी नथिबा जणा पड़िछि। बीएमसी रे थिबा 67टी वार्ड मध्यରୁ मुकुळा थिबा नाळगुड़िकरे 54टी वार्ड रे जणा पड़िथिबा नाळगुड़िक उपरे ढांकुणी पड़िबो। तेबे एही नाळगुड़िक जणा पड़िबा परे बीएमसी एबे ढांकुणी घोड़ाइबाकू आवश्यक पदक्षेप नेउछि। ए सब मरामती कराजिबा ए सहित ढांकुणी ढांकिबाकू बीएमसी मोट 12,40,14,676 टंका व्यय अटकल करिथिबा टेंडर मध्य पड़िछि। जुलाई 4 तारिख रे आवेदनर शेष तारिख रही। अक्टोबर बेलू कौन से नाल मुकुला रहिबो नाही बोली बीएमसी योजना करिछि। परवर्ती खबर वन विभाग स्कानर रे एबे नोनली टस्कर। वन विभाग स्कानर रे राज्यर नोनली टस्कर थिबा जणा पड़िछि। राज्य रे थिबा 300 रु अधिक दंता हाथी मध्यरु चिन्हट होइचंती एभली टस्कर 12 हाथी। दंता हाथींक प्रोफाइल रु 12टी नोनली टस्कर चिन्हट होइचंती। राउरकेला बारिपदा भुवनेश्वर अनुगुल भली 4टी सर्कल रे एभली 3टी लेखा दंता हाथी चिन्हट होइचंती जेउगुड़िक मनीष पई विपदपूर्ण अछंती तथा बारंबार जनबसति मुहा होइथिबा एवं जनबसति रे घर भांगुथिबा हाथी गुड़िक चिन्हट होइचंती। एबे एही हाथी गुड़िक ट्रांकुलाइजर करी रेडियो कोलार लगाई विभिन्न अभयारण्य रे छड़ा जिवो। परवर्ती खबर सांसद रे प्रबल हंगामा। लोकसभा रे गतकाली राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे चर्चा चलीथिला। एही समय रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी आलोचना आरंभ करथिले। संविधान बहाना रे मोदी सरकार उपरे जोरदार टार्गेट करथिले। संविधानर कॉपी हाथ रे धरी राहुल भाषण आरंभ करथिले। तेबे एही समय रे राहुल गांधी एभली किछि बयान देथिले जहाकु नै हंगामा आरंभ होइतिला। राहुलଙ୍କ मंतव्यକୁ ନେଇ ଖୋଦ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठिया होई विरोध करथिले। राहुल लोकसभा कहिथिले बीजेपी लगातार संविधान उपरे आक्रमण करुचे। एहार परिमाण निर्वाचन रे देखिबाक मिलिबो। आमर बहु नेता जेल जाइचंती एबे भी जणे नेता जेल रे अछंती। मो उपरे मध्य आक्रमण करा जाइचे। एहा देशर प्रधानमंत्री को निर्देश रे करा जाइछि बोली राहुल गांधी कहिचंती। परवर्ती खबर इतिहास हला आईपीसी। देश रे इतिहास पलटिला आईपीसी आईन
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଲ କୋଡ୍, ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟିଯାଇଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3ଟି ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 3ଟି ନୂଆ ଆଇନକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ନୂଆ ଆଇନରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ମବ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ବା ବଡ଼ ହିଂସା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତୁରନ୍ତ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଜୁନ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ KYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି KYC କରା ନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାସନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ KYC କରାଇ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5,000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପେନ୍ସନ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନିଜ ନାମ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଧାସଳଖ ପେନ୍ସନ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପେନ୍ସନ ଆକାରରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ 50% ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 2,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବୁ, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଯଦି ଅଗ୍ନିବୀର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଗ୍ନିବୀର ସେନା ସୈନିକ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଯୋଜନା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 6ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 6ରେ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜିମ୍ବାୱେ। ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 7 ତାରିଖରେ, ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ T20 ମ୍ୟାଚ୍ 13 ତାରିଖରେ। ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, T20 ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ, ଏହାକୁ ନେଇ ଜୟ ଶାହା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ T20 ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ସେଠାରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରଥମ T20 ଖେଳିବ ଭାରତ। ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ 30 ଜୁଲାଇରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ତଥା ଶେଷ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବେ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ।
ଚଳିତ ଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ସାରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଦଳ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ ଆସିଛି ଘୋଷଣା। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ଦଳରୁ 2 ଖେଳାଳି ଅବସର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଦୁହେଁ ନଜର ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଦଳର ସିନିୟର ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଦୁହେଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ଲେୟାର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି।